mi Waly Sarr représente men wena njalta xa ɓay den da layel ouvrier ke ndiki comme ne ta layteena ndiki rek ka i ndalfoox ka directement ndet no ke andoona yee ten refu ke fiyeena to a mos lool a jag ndiki ke aduna ten refu yee ouvrier ke e fana no tailleur ke wax dëgg a jega teen ka andoona yee maire a dama teen a tama paax a fi teen ngoor ten refu yee na Sénégal fe a jega mbana nu nanoog na meen da layaayo yee ka mbugo mbi'ana xa elew axe tenue scolaire yere ka xa ɓiy axe nuun a ngap ko ɓisa école wax dëgg wene a mbugo njalin to njege machine xereñu ka da njaltuna ta ref u problème den da ndiisina maire a dimle a den pour njigan machine ke andoona yee den a njeg eeru na place ake den i a tolu a itam no cuni teemeed fo cuni ɓetik bo da njik machine den ba tega cungaayo i ngidman ten ɗikandeer ke bo ndik no piyel ke yo de ke farna no ke andoona yee tene wiin we layene fos covid fe nda a garna covid fe ka maire a ga'u yee wax dëgg wiin we a mbara ndimle'el a aarel ta waaɗ xa masque xeene a fi'an mboolo ne a coɗin tailleur ke a fi'un 10 000 masque kaaga yit a piyo to a mosuyo ndiki ke farna itam no piyel ke coiffure a fi'ana den formation wa ministère a mbi'aniidina den kaaga yit bo ndik no calelum o a dimle a den yit bo da njega récépissé kaaga refu no ke andoona yee ten refu no calel ke andoona yee a mbaaga mbetan wel no calel mosu ke ta fi'na teen so ke yoqna koy no ke i mboogna yee a fi'ange a waaga moƴo faaxin secteur fe kaaga xa i ngar teen yaam nu anda yee o kiin oxu na jala a buga formation yaam ka i ndeta no jamano fo ke jang'oona faak a tat ba xiidit a xiidanga o waaɗangee ten ka xasnuna xano falak i ɓaato lay maaga yee i mbuga yit mairie fe a soorale a in yaam saate fe ka maaka i ɗeganel no lang ke ka andoona yee ka laykele mene xa calanda ref ka kaaga yit a yiif ina ndawaan bo mbooge a fi'ange xana fog no ke na faxin ka saate fe i ndoon ten layee in itam comme ka i njala i njeg anga centre artisanal yit xana faax na in kaaga yit in way ngeɗa yit financement i mbaagangano njeg na mairie fe tax inoorta meen de mbaat da topatwano ka in mata moƴna yoɓta in ndiiki o cajal oxu refna yit ka soxla équipement ke ta jalta ka jeg koy ten équipement ka andoona yee ka congu pod leng na in mbaat wa andoona yee i njegiran in letna ten xa ɓay yit a refanga partenaire a ref ka mbaat mairie fe ta waago damta in teen to yit ka jeg na den ouvrier mayu ka andoona yee njege a kayit nama mbaagu mbi a yoonel mbaata mbeltel ba njega a kayit ake warna den ndax da mbaago laamta no kaaga nu mbasanaam kaaga rek kene artisan ke a njegu ke da njooɗan na nuuno yo wasalaam ku si nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak si sant commencé nag muy présenté wu man la Aliou Coulibaly
di secrétaire général u association des commerçants et artisans de la commune de Niakhar. Wantu nag muy nuyu autorité bi nga xamante ne moom moo fi nekk à savoir monsieur le maire muy Makodou Sène aussi di nuyu conseil municipal bi fi nekk aussi ak responsable politique yi fi nekk yëpp ak acteur de développement yi fi teew secteur par secteur parce que yaakaar naa ne ñëpp ñoo fi teew tey acteur de développement yi yëpp ñi ngi fi aussi muy commencé nag ci addu ci li nga xamante ne moom mooy réalisation yi nga xamante ne gis nañu suñu bopp ñun commerçant yi équipe municipale bi fi nekk ñoom ñoo ko fi def ñu commencé ci marché bi bu bees bi ñu tabax te ñibbeeguñu foofu commencé tamit ci réfection cantine yu bees cantine yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon ci marché bu njëkk bi mais aussi ci li nga xamante ne dañ ko rafetlu bu baax a baax muy loo xamante ne monsieur le maire Makodou def na ko parce que waxoon na ko def na ko aussi waxoon na ne lépp lu mu soxla ci ay produits yoo xamante ne da ko war a jënd te mu war a jëm ci askan wi fii ci commune bi su ko sañoon fii la koy jënd ci commerçant yi nekk ci dëkk bi la koy jënde waxoon na ko def na ko beneen bi ci topp tamit bi ñu amee mbëbët muy foire bi nga xamante ne daf fi doon am ñu doon ñëw chaque année ñëw installé fi benn foire indi lépp lu ñuy jaay muy article ménagère tissu ak yëpp vraiment bi ñu ko waxee président gis ko wax ak moom mbëbët boobu vraiment jëlee na ko fi ba ñooñu jóge nañ fi yaakaar naa ne képp ku fi nekk commerçant kuy jaay tissu wala ngay jaay kii wala leneen vraiment war nga mun a jaay sa beneen bi ci des aussi muy li nga xamante ne si créé na fi benn site bu nga xamante ne déjà tabax nañ ko ba clôturer ko ñu fay dajale les ordures yi nga xamante ne ñoom mooy jóge ci marché bi te boobu yaakaar naa ne ki koy gérer mooy suñu président Makodou Amath Ndour voilà donc avant tout nag bëgg nañu aussi marché bu bële balaa ñu siy dem ñu impliqué si ñun commerçant yi bëgg nañu lépp lu ñuy waxtaane pour lu ñuy war a def ba commencer ci liggéey bële ci liggéeyu marché bi ñu impliqué ñu ko si éleveur bi jur ya muy yor dama koy jaay teefaan ke ba koy jaay commerçant la cultivateur bi noonu éleveur bi tamit noonu kon donc commerce moom moo ŋànk ñëpp vraiment dañu bootu ci suñu secteur muy commerce ku wax commerce wax élevage wax lépp li mu fi lim aussi nga am accès gros porteurs yi parce que nag dañuy am jafe-jafe bu baax a baax ci gros porteurs yi nga xamante ne dañuy am jafe-jafe pour ñu dugg ci biir dëkk bi kon donc war nañu am yoon boo xamante ne war nañ fi mun a jaar su dee tali la su dee aussi voie latérite lay doon mais loolu bëgg nañ vraiment ngeen bàyyi ci xel parce que su nawet bi jotee pour nga am bagage bu dugg si ci dëkk bi day jafe parce que oto boo jël daf lay wax ne mënuma ñëw Ñaaxar parce que Ñaaxar dafa bëri suuf wala dafa am ndox mënuma ñëw te loolu aussi dëgg la kon donc loolu aussi nañu si bàyyi xel ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew indet rek no mexe buga lay no affaire élevage so sogo lay no affaire agriculture no réalisation ke andoona yee ten élevage a fi meen a jega teen ka i constater na puisque a jega parc de vaccination fa fiyeena a Sorokh a réaliser e a pare a xaƴa xan i mbad no ke yaacna manquer taaga construction de a Mboukouturo a jega parc de vaccination kene pour éleveur ke mbi'ane ten bassin de rotation commune ne a fi'an
nambele dala pakom avec une profondeur xoɗil no 4 mètres danaka nake ka yera bo ya ndiga deɓatinna dig antisel encore pour que fo jemole andoona yee vallée mot fenna in fo jemole ka avancer u a yaqan commune ne i njegama réalisation de dig antisel mene a Ndos ndeer a Ndos fo Sorokh fo dig antisel a Njimu kene daal a lay ye a nga'anoyo no affaire élevage fe ka andoona yee normalement a content ten oyo puisque xa qiid axe no mbaaf na no namane e no forage ke yernoogu oxu refna kay naak anda coût forage ndaa i ndetanga bo alors naak fa yera bo mois de mai juin to rabdir o derem normalement i ngidma teen a roog a paax ngidim mairie fe sur les manquements it a jeg ka da élevé na teen les responsables des éleveurs a jega teen réalisation ka fi'eena to defee teen au courant surtout nen no mbokator nen éleveur ke fogaam président Isaaxa refee fogaam sax ten def le responsable neta layna daral fana fi'eena maana c'est pour les éleveurs fo wene njikwa a fi'e to alors refee teen au courant réalisation ka magasin de bétail kene a wa'angaan yet kuna fi'atel daal no affaire activité élevage fata impliquer el manam a jega wen ngaynaak ka om fop refee naak soom a cekin fop ngaynaako bo no parc ken tuula ke kene yongo ref ina fin waxtana fe ten fogam koy bindan me nda leye mene fat nu ndimle a den bo parc ken tuula ke a mbaago ɓaatale bo tuula ke ndef keke divulgation a yaqana wiin we yaam wiin we ka mbola a leye fambe o leŋ gadwe o loq war fambe no kiin nda ruul a ɓostuwanga a ret no qol o kiin a xaw no loqe ruulo to ruul ka gayel i ngorgorlu no kene ndamta denoyo no ka taxam da mbaag mbi partie de vaccination deuxièmement aussi a laya no difficulté den no affaire xa teɓandong axe manam un jeune fa andoona yee a reta ba a gen no saate fe aviculture manam poulailler to a nga'a ye 50 poulet mba 100 poulet ngeƴe kam mbin da mbuge oxene genanga meen ta jeg o qol maana ndiiki nu ndimle inoyo ndiiki a fiyanga demande le nu teel no délibérer ta sut poulailler a waago jik fa a jega goos ola andoona yee no kene jala danaka a miña fi meen demande to yaaga bo ndik sot e layu yo bo xaye no affaire agriculture a lay ya qooq ale ndiiki danaka comme ne ngaynaak ne rek c'est moderniser qooq ale ndiiki fat nu mbi tout pour ndimle acteur de développement ken saate fe de accès aux semences certifiées puisque ax ka ndetna bo ka fadna 10 ans 20 ans i mbaado nqooxan waagati cooɗokin rendement to kene ne jusnituma den fogaame mi fo Mame Birame Fay Dak i ñongu maana no affaire agriculture état fe a geenwa pour d'ici 2025 o leŋ xooxkate meen aareer lok o fop a ndetna semence certifiée kene koy ten ref kem ne a teen ten refu ye kena dimle ka teen ke warna dimle a teen a maire danaka roog a dimle an teen yaam a jega acteur ka andoona yee no kaaga yo'nuwaayo a ngooye taaga ndiiki les chercheurs ke na suta affaire ax ke ndiiki a cooɗe xaalisoyo pour da ɓaat des semences de pré-base semencier ke njiktikan maaga a produire in a yaatalin kam saate fe yaa koy kene aussi no moyen ke o damta in taaga comme ne laytuma nuun je suis conseiller ne tamit na in no jaflana ye mana qooq ale affaire a jega ax ka andoona yee i nqotika den bo o Ndar no moyen ten sutu auto a cooɗa in a chauffeur i njikkin bo atinoyo pour ta multiplier to sans semence certifiée a qooq ale way jef mamir bo xaye ndak walay mene yit no affaire ngaynaak ne fa qooq ale ndiiki a qooq ale ndiiki fo ngaynaak fop ka assurer el kene kuy andeer na teen o andanga teen tig mba waxtaan fo ministère kaaga xana nalgan ngo tenoyo o gar damta in on est prêt pour mbaago assurer a ngaynaak ne fa qooq ale puisque perte ke a ɗoma fiyangaan o assurer anga i nga'an mene a Daara wa andoona yee ka assurer u naak den fo paal den ke nqon'ina a ndabde tenoyo to o leŋ ande na ndiiga bindoora ndiiki bo xaye no maaga réalisation no commune ne no affaire agriculture no côté lay ke i nga'na teenoyo commune ne réaliser un magasin multiservice paysan de la commune de Niakhar a fiyel maana Goda Gen Sorokh c'est pour les agriculteurs capacité de 200 tonnes fa andoona yee des semences certifiées fa andoona yee alors les comme ça ne kooroxe laytuna ndiiki les commerçants de nangara njikan a transformer anoyo a rénover encore le magasin
de comment dirais-je de Sagne kene no pesem a garanga yit a genu mene a jal men tig grâce à la commune a rénover encore le magasin de comment dirais-je de Mbane foofu un magasin à Yengele kene a refa no ka andoona yee normalement no mandat feke i nga'anoyo ka andoona yee ka dimle na xooxoox we yo puisque xooxoogu kaaf riwa tap yaqa environnement fe me refna o leŋ côté lene o leŋ jegatee soxla no ndap o suganga o gar ɓisid no pôle multi service ne riime ka fof xota ñaama o buganga jiku i laye teen mayu no ka fale in fop ten refu ye accès aux semences certifiées wiin we mbaag o njega engrais kaaga moy lay teen ke i moƴna domaine in ke moƴna fi ten refu affaire ngaynaak ne encore convention locale a re a meen convention locale fe re ina meen danaka xaƴa fulaan in way ndamanoyo nda a jega mata yoxomna une convention locale fa andoona yee ka fañta conflit entre agriculteur fo éleveur convention fene fata moƴo damel a xiis puisque o fiyangiran ndiiki les transhumants a inoranga maana a mbadiid mene i pare a fule calel ndiiki gen na saate fa xoto kaynaak ta yaqana foges ta ɓeka coow kene ka coɗel délai fa andoona yee jaraaf ke yeganoyo jaraaf fu refna a lay digmet ke ngool sagam fade o kiin ba xot meen o kaynaak oxa transhumant kene fata commune ne moƴo damta in teen no appui kaaga jara ngeen jëf nu mbaasanaam siyaara nun yaakaara nun mi Cheikh Diagne ni em ref président soudeur métallique refe kam xeefa président es nda in mbogu adat nda i mboge jubluwaay to yit mbooloo adnum den adwanum yoqtangayo den yoqte doléance rek den genoru men denum lana mene yaam a jega ke andoona yee a mbuganum mbatna monsieur le maire ndax andan ndax andiran te refe a layaxam o ye les soudeurs métalliques Niakhar nga e qoox den na mairie fe no chantier ke na gara layim koy no gones ndakon denum la nga e qoox den na mairie fe no cale ke andoona yee xëy chantier ka ano maado ka ɓisifen nga e tena qoox den kaaga takanga faaf a njega problème me da njalta daanaka oxu jeg na ten o bufet o garanga gën mbed ne ko bare ka maaga jege ten oxa andoona yee me fi'oona atelier of a jega o bufet 3 mètres mba 2 mètres ka waagoona fi ma i mbaange ci o morceau la andoona yee xan i mbi maaga atelier ke yaaga xana dimla in kaaga takanga faax i nanga jega problème ya jegoona ka waroona jalik no village ka village waake i ndimle in no groupe électrogène waagin mo jik o lakas waagirano jik to i njegiran ka o lokoluye tikan ou Fatick wala Bambey to ka seera i arangay monsieur le maire waaga dimla in bo njeg groupe électrogène la oxu soxlat na courant kam ko ɓisin ma ndax ka i mbug ko luye ndax ka ci'kana in dimla in taaga to roog a taxa waaganga ref kaaga i njega teen daal yaakaar na wo kaaga takanga faaf mairie fo bo ndik i mba'anga ndimle in bo njeg conseil oxa moofan na in maaga ta waag o laya doléance in nda o ɓay in ka refe na mairie fa i ande nama mairie ñaƴta yaam i njege élément o la refan na in maaga bon a lamtanga yit ndax ka i ndef ka took mako teen ƴufa ci njum bata jeg ne bugna i soogo njeg naaga i anda kaaga i and daal i mbarna ngenoor yaam kene jega solo pour o waago an ke ɗom na in o waago andit ndeko o dimle it ka in yaam koy o kiina waaga leye koy ñaam kim sukar nda tax ke o leye sukar fe le makol sen fiyane in nda leyime koy fiye nda fiyane in les soudeurs métalliques fiyane in tig nda koy leyime fiye de nda fiyane in nu mbasana mak njoko njal merci beaucoup ya koy i mbaga dok directement no ke i lamtena i groupe 2 koy ti kam xotin simplifier in ke fi'eena fo ke wareena fi i wen sarta wen sarete ke a lay ye a mbara mbi'anel mbaar maada yonga ñaal ne a laya ye a buga appui pour a njeg gilet fo kata jom kene ten yaala sarta ke a layu i transporteur ke ngoma gen wan na mene a laya ye a mbi'ane gare routière maire itam e ka dimle a den na xaalis no poosum kaaga a layanoyo
ndiki koy ke da layna ye ten a mbaru mbi'anel ten refu ye pour da mbokatel fo banque ke ONG i wala banque i ka andoona yee xa auto oxin oxu refna anda ye a nogoya auto le mi jega 30 ans to oxuna ñaƴka buga rok no confort fa andoona yee xano rok na jam fudu na jam i mbooga ye i njeganga banque ka andoona yee o retanga maaga xeƴa xana mbaago o njikanongo auto o jala rabda naxa teɓandonga xaye manda fogatin kaaga daal waaganga jeg i souhaiter an a paax iyo a layxina ye a buga ngendananel xa lampaxe ndefna kam gare routière fa so a inorangayo mene chauffeur ken kalandoxe ale den dale ke doyna den ten refu ye de nget fa maire kaga deyu den i inoranga maga nga no domaine microfinance microfinance ndap ne asinig ka a ref meke to mayu an iranoyo i mayu an iran ndiki koy ndap ne asinig a soxla a siège a soxla a appui financier a soxla a recherche de partenaire fo subvention d'équilibre i o garanga no handicapé ke da layna ye a mbi'ane ten refu ye a cooxoyo matériel orthopédique complet i de valeur fe da estime in 10 millions ëpp na ko iyo nun na nuun a xoox nuun a nanga cooxel itam subvention annuelle a nanga daawa subvention annuelle depuis 2014 bo xaye ka ndaawan so a cooxa xine o tricycle so a mbiyana xine aussi formation mayu i so ke da layna koy ten a mbugu mbiyanel ten refu ye siège a mbugu siège fa équipe ena i so ɓaat teen formation lakas itam i o garanga na côté énergie genim kam Niakhar koy ka da layam mbinda rek ke da layna ye ama kodu garna ke ta soɓna meen no village ka andoona yee a njega électricité village ɓetu Vallée reeɗu 6 ndaa ye ama kodu garna 2014 bo mene i ndefna a électrifier a teen village xarɓaxay fo village ɗik i ke da layna koy a bugata ɓaatel ten te refu ye extension électrique Niakhar fo amo ke ta jegna e Sagne fo amo ke ta jegna Yengele fo amo ke ta jegna Yengele koy ale deno a mbuga a changer ane la poto ke den e a poto électrique ke den dal o poto en ciment ke dal den a mbugu yo e mene o inoranga mene o we souligner a itam e ka jeg xa lampaxa andoona yee ka ndef kam Niakhar a kaɓa yeng fo ñaal ale ka jeg xa lampaxa ndefna kam Niakhar a kaɓa yeng fo ñaal e to kaaga ware ref e ka yoka consommation fe i mene o we laya ye extension Mboxotour fo amo i a jega koy a saax ɓeta ɗaka ka andoona yee électricité don oxe en cours donc a sipane a poto yiin kene yiin a kaɓ rek yoqu so ke yoqna teen fop no village ke a refata saax ɓeta ɗak den yoqu wa andoona yee njegafule électricité
dambog koy nu ndimle a den no 32 kaaga village yitam ke fop. i no 32 village ke fop Wene ɓeeto ɗik soom yoqu wa njegeerna. i Applaudissez. so a inoranga ɓeene i ngarno ngoor ken moto jakarta xe ngoor ken moto jakarta xe de la lay de lay maire a cooxa den xa casque nda koy ke yoqna to da mbugo mbiyanelo ten inter de formation fo appui pour da mbaago njeg gilet fo kate jom fo plaque a soxla itam parking a soxla appui pour a mbaago njeg récépissé no association ne den a soxla itam pour a mbaago mbexeenel ba mbaago njega permis de conduire fo carte grise kene a layu yo den jakarta man ke i mene kene daal refu ke i mbi'na in groupe le in i ku njegna teen ka njokna oxe xene Merci. Nun femme ke il faut que nu lalta qoox nuun bo parem soog o layana nuun mboxanuyo qoox nuun bo parem soog o layana nuun monsieur le maire in way simnanga paax simna we teewna meen fop premier adjoint au maire aussi i simnana paax a paax fo maak faax we ndefna meen fop ngeɗa no mene i ngenooxna yasam jama saxa ndeer in ke andoona yee ten o kiin o kiin a ɓisiidu meen ta ref mébétum yasam bata xaada roog a fi ta safara oox xu i ɓisiidna meen jangaru itam yasam bo xaada rek roog a roxodongo ten o fad na jam soɓit jam mi koy mi ne Nathalie Tine madame Diouf waxo lay no gon femme ke no ke andoona yee ten ref réalisation ke jotna ɓeer meen ta ret côté formation côté financement équipement fo ke andoona yee tam ten ref doléance nun dama num parce que nu mbina fop a kayita kene fop nun mbinun to refe ka andoona yee kanu mbinin nene rek ta geekel ka naro exploiter el kaaga i exploiter a fulna koy ten i tenkuyo mene fop na kayit mbugo layin mene goma assistance fe o kiin o kiin a an ke andoona yee ten maire a jagle'u rew we i eetika koy no ka xotna no financement ke financement ke mairie en partenariat fo FONGIP a cooxtayo meen financement à hauteur de 22 millions 700 000 francs kaaga fop a rok no compte nen rew we to refe ka andoona yee a neewa i ndetanga aussi bo fo ndik rek parce que mairie a jega doole jege doole partenaire ten saqoyo calel en partenariat fo NELS bo fo ndik ta ref Nouvelle Étoile Logistique Sénégal femme ke a financé yo à hauteur de 100 millions 767 050 francs kaaga koy a ref ka andoona yee il faut kum genoox teen parce que som fe a jaaka to a xoolatnangaan a laɓatinel wiin we comprendre kero ta ref ka andoona yee o layanga partenariat xan o lay garantie o layanga partenariat aussi jofin no banque xan o lay apport xan o lay frais de dossier oxe andoona yee ten ref partenaire fe ta ref NELS a lay ku andoona yee ten refu apport ka femme ke mbar ina mbi pour a ndaaw financement kene a tegtana den ku andoona yee aussi ten refu frais de dossier ka andoona yee ten femme ke mbar u o ɓek pour a mbaago ndaaw financement kene a tegtana den ndiiki nak ta xot ka andoona yee ten ref somme ne andoona yee ten waagu garantie pour nu ndaaw ke nu soxla'na ta ɓekin no banque fe kaaga jala o xiid o xiid we andoona yee den njaltu kaaga a numtiidangaayo ten fa xooxum ta xot ke andoona yee ten a waru waago ɓaat ta ɓaatin teen ndiiki a ɓaato lay an bugu wala anin ɓaatu soxla o ta cooxa nuun kaaga ten na wida a laqteel a wida ba a ref ka andoona yee ten refu une somme de 100 millions 767 050 francs nun fop nu antin nene parce que ka jaɓ pour ta xoolatinel kaaga ten refu somme fene to fogaam ale somme naaga a rokanga men rek a ret no femme ke in kene andoona yee cambaaro i mbara sant o a monsieur le maire i mbara sant o aussi ses partenaires ta ref FONGIP a ref aussi wa NELS bo fo ndiik rek no walum financement ndayeero mene a jega financement ka andoona yee den da ngoyu ndap ne sinig
te ref en financement de 2 millions fa andoona yee bo fo ndiik no femme ke ta ɓakane waaw. Par rapport fo formation fene i layna me ta refna mene a former ayo a groupement ñeen fuk fa a groupement ɓet fo leŋ 46 kene GIE wa xar ɓen naxik fa ɓetu fa leŋ i tena former oyo ta ref 46 GIE groupement de femme wa andoona yee déjà a former eyo bo pare yo kaaga refe ka i layna ndaa no ke femme ke mbinna ten i ngottun ten ke no ta ref ke andoona yee ten ref synthèse ne aussi bo fo ndiik accompagnement ke lay uma nu ndaawa fula no groupement ke andoona yee den mbi'ane formation une enveloppe de 5 millions ten ke anga fop ke andoona yee xeyna ten maire a sottiidu nuun ten a damtiidu nuun voilà ndiiki a jega itam 10 récépissé ka andoona yee a cooxtayo bo pare yo no femme ke parce que formation ne bo fo ndiik rek kaaga na suivi fogu i former kero som xaj ko former el so suivre el no ke warna fop ko ta ref administrativement ta ref itam xeyna à chaque fois no renforcement de capacité ten taxu 10 récépissé kaaga yaal den a ndaawa ten bo pare ta yoqa récépissé ɗaka ka andoona yee waay tribunal bo fo ndiik xan yaal den a ndaaw ten we andoona yee njega fule itam fata ndamo ye formation ne o suivre anga étape ke bota mbag ke warna ten ta ref jega récépissé ta ref cooxel financement xano daawin ka i mbi'kateero adin o ke a sartale bo pare so pis ne sogo gar kayit adnayo pis ne bo pare so sogo toora sartale ten ref formation ne bo pare so sogo cooxit financement ndiiki i ndetanga no walum équipement femme ke a ndaawayo 26 moulin à 1000 machine un ke nu njega ten machine ñaar fuk fo machine ɓetu fa leŋ machine sosox ke aussi nu ndaawayo ten machine ɓetu tadik o retanga no village ke 22 village a groupement ke ndefnayo ma o kiino kiin a jega a chaise juroom fuk 50 chaise par village bo 22 village ta ref au total 1100 chaise ka andoona yee a ɓeke no commune ne fogaam ale kaaga refee tig teɓ junni fa téeméer merci Bab Mas ndiiki i ndetanga no ka xotna no pana ke pana juroom fuk ndefu meen fo pana tadik ka andoona yee a cooxte no commune ne Bab Mas damtaam na seereer ake xar ɓen ɓetik fo tadik voilà i ndetanga no kas ke andoona yee ten maire a ci'u we andoona yee den ndefu no saate ke no rew we a ci'a den 43 puits xar ɓen naxik fo tadik i ndetanga no plate ke andoona yee den cooxte meen groupement ñaar fuk fo naxik xar ɓen ɗik fo naxik a ndaawa o kiin o kiin 20 plat o kiin o kiin a daawa ñaar fukki plate ndiiki nak kaaga oxey na reta no 480 plat to no 480 plat kaaga aussi a jega 200 ka andoona yee wey tegenayo a stocké a fulero to xana ɓaato lastelo comme ne laytanuma etaan rek yasam jam a sax kam o moofano lene i ndetanga koy bo fo ndiik no walum partenariat parce que ka jeg partenaire na andoona yee i mbaaga lay c'est le partenaire numéro 1 de la mairie ta ref NELS bo fo ndiik no walum partenariat a jangam a fi'a meen 45 emplois en partenariat avec la mairie 20 na foofi 10 na SIPS 10 no centre fa 5 no NELS fe andoona yee den ndefu o Ndakaaru fop a ndef xa ɓiy saate fe ndiglo kay ley'uyo côté femme it ten geekna'axam meen ndaa bo fo ndiik rek partenaire faaga ka jeg xa jeune axa andoona yee ta damtita femme ke naaga ta damtita xa jeune axe ba a taxa le andoona yee a damta femme ke itam no lim jaaku lene layuma neen xa jeune axe itam a financer a den à hauteur de 5 millions o jeune lu refna 500 000 francs kaaga aussi bug anum o ɓaat teen parce que ten a fogu to o kiin oxe na fi'a paax moom ka faaxa pour ta laltel mu ta refna gidma mboolo fe moofna meen fop laya nuun koye xeyna nduleer fele waagaam o lay juum
wagamo leyta jeg ka andoona yee weccanum nda fogaam ale ke layuma kene nu ndoxin axama gidma fop sante a fop joka fop a njala